This almond croissant with chocolate. Almond croissant. So, three brownie. Enjoy. Mày sập yếm sập mấy rồi con? Sập yếm sập à? Có món không ạ?好，这家店也非常有名哦，因为它是大概有130年历史的老店，好，它叫做欧诺亚姜。知っとる？年の。うん、知っとるよ。あっちゃんとか。ああ、みんな知っとるよ。知っとる？兄弟で、うちで何回か、去年であれやけど。去年であれやけど。揃って。One's very light and peach. 上の高志くんはあんまりそう仲いいあれであれやけど。あれか、保険やっとるとか。そうそうそうそう。ああ。
also making for making occasion good work. Beside the table, my voice and warm up the table. Ce qui est pas mal, c'est qu'il s'est marié avec la.